রসুন দেবে, রসুন দিয়ে আর হচ্ছে কি ওই ইয়ে দেবে কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা রসুন দিয়ে এটাকে তৈরি করে পাতি লেবু দেবে, চাটনি করবে, চাটনি করবে। এই দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের অবস্থা। ধান মাছ দি বাইক নিয়ে কোথায় বার হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন। তোমার नाम की बोलो। गांव में खेत पूरा फुल भरा हुआ है, चारों तरफ जहाँ पे जाओगे ना आप लोग ऐसा ही खेत पे खेत, बहुत बड़ा बड़ा है, ये छोटा छोटा खेत नहीं है, एक एक एकड़ का ऊपर एक एक खेत रहता है। तो ऐसा ही है, मैं कितना खेत को जाना, एक एक खेत को एक एक जाना, बोले इसका वो जो जिसका ओनर है वो नहीं है, तो मैं फिर रिटर्न जा रहा। वो जो लेडीज़ दिखा है वो काम कर रहा है उसके पास से, वो काम करना है, उन्हें क्या बात करेगा, वो लेडीज़ है। और मुझे भी दूसरा एरिया में गया तो थोड़ा बात करने को आएगा, लेकिन जो अपने गांव में नर्वस हो जाता है। और ये मेरा चचेरा भाई है, वो जो दिखाया ना, वो जो उधर काम कर रहा है, ये वाला चचेरा भाई है। तो ऐसा ही अपने गांव में ऐसा ही पूरा फुल भरा हुआ है इधर ऐसा। और उधर वो खेत में गया तो और भी बहुत कुछ दिखेगा। तो मैं इधर जब ज़्यादा दिन रहूँगा ना तो एक एक खेत को ऐसा ही जाना पड़ेगा, ऐसा आसानी से चावल मुंह पे आने का नहीं है। अभी ये मिट्टी डाल के हल लगा के पहले शुरू में उधर बीज डाले, बीज डालने के बाद बड़ा होने के बाद इधर ज़मीन ऐसा रेडी करता है, पूरा एक 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 करके हाथ में डालेगा। इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। ये जो उसको यहाँ देखो, ये और एक एक मेरा भाई आ रहा, देखो ये हाँ हाँ এই যে আসছে। কোথায় গেছিল, কোথায় গেছিল? ये बहुत में ये जो वो ऐसा किसान ने आसानी से बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब भी जाकर धान और चावल घर को आता है। तो देखते रहो। और मैं इधर ज़्यादा दिन रह गया तो मैं बहुत कुछ दिखा सकता था, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन में रहने का क्या दिखाऊंगा, और जितना हो सके उतना दिखाता हूँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और दूसरा टॉपिक लेके आ जाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और सब्सक्राइबर कर लो आपके एक छोटा भाई को, और आगे आगे बहुत आगे लेके जाने का कोशिश करता हूँ। और मैं पे पॉकेट 3 कैमरा लेने के लिए कोशिश करता हूँ। आप लोग अगर सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह एक दिन ना एक दिन वो भी मेरा सफल पूरा होगा। और ये वाला हमारा बाजू वाला, वो वाला हमारा है। और इधर बहुत बर्ड है, इतना सारा बर्ड है उधर, वहाँ उधर पावर टिलर चल रहा है, उधर बहुत सारा बतख, वो जो बर्ड उधर ही पूरा भर के आया है, उधर जाने के लिए नहीं होता, इधर पूरा पानी डाल के पूरा फुल भर गया। কি কাজ করছো এখন বলো? কি কাজ করছে? চাষবাস কাজ করে। একটা আমার দাদা खूब मेहनत करे, ये एकदम पूरा प्योर किसान है, ऐसा किसान है। इतना सुबह में कितना बजे उठता है, कोटा समय उठो? 4 बजे उठ जाता, देखो 4 बजे उठ जाकर 5 बजे खेत को आ जाता है। ऐसा ही है, हर किसान ने ऐसा मेहनत करता है। आप लोग सिटी में बैठ के जो आराम से चावल खरीद के खाता है ना, किसान कितना मेहनत करने के बाद वो चावल आपके पास पहुंचता है। हर चावल बोल के नहीं है, सब्जी हर चीज़ ऐसा ही है। तो आज के लिए इतना टॉपिक लेके आ गया, दूसरा वीडियो ले को आ जाता हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ। और देखते रहिए, और मज़ेदार ऐसा। देखो ये साइकिल लेकर आ गया था सुबह में सवेरे। तो ये जो पानी डाल रहा ना, ये जो हमारा उधर छोटा सा नाला है पर नदी है, आप लोग जो भी बोल सकता है उतना, ये उधर से पानी आ रहा है। तो मोटर डाल के पूरा फुल भर दिया। इधर भी है, देखो इधर भी ऐसा है। और ये हमारा गांव है पूरा, ये चारों तरफ पूरा हमारा गांव है। तो पूरा जगह में, खुले जगह में आके बात करने को थोड़ा हो रहा है, क्योंकि अपने गांव वाला का पास सामना सामनी बात करने थोड़ा
मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। सब अच्छा रहो, सुस्त रहो, सबका लिए दुआ, सलाम, खुदा हाफिज। এর সঙ্গে রসুন দেবে, हाँ किधर बोलो बोलो। রসুন দেবে, রসুন দিয়ে আর হচ্ছে কি ওই দেবে কাঁচা লঙ্কা, हाँ কাঁচা লঙ্কা রসুন দিয়ে हाँ এটাকে তৈরি করে পাতি লেবু দেবে, কি চাটনি করবে? চাটনি করবে, চাটনি করে কি সরষের তেলে ডুবিয়ে দেবে? সরষের তেল এই দিয়ে দেখো দেবে। গ্রামের লোকেদের এইরকম আইডিয়া হয়ে থাকে, তো শহরের লোকেরা এই ধনেপাতার চাটনি খেয়েছেন কি জানি না। অবশ্যই আপনারাও এই যে দাদা বলছে যেরকমভাবে আপনারাও করতে পারেন, কিরকম টেস্ট হবে আমিও নিজে জানি। হেভি টেস্ট, হেভি 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 খেলে টেস্ট। একবার খেলে দ্বিতীয়বার ওর করতেই হবে, হ্যাঁ এগুলো আর করে খেতে হবে। দাদা এ নারকেল বিক্রি করছে। নারকেল কত করে গো? নারকেল 3টে করে 100 টাকা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এইটা, আর ওইটা এটা এটা একই দাম, ওইটা কম দাম। ওইটা এই ছোট সাইজটার দাম কম তো? ওগুলো হচ্ছে গিয়ে 3টে করে 90, 4টে 110 টাকা। 30 টাকা পিস। প্রিয় বন্ধুরা, সব জায়গায় প্রায় একই রকম 5-10 টাকা ডিফারেন্সে ব্যাঙ্গালোরে এই রকমের দাম হয়ে থাকে। তো এই ব্যাঙ্গালোরে এই ধনেপাতা কোটা অন্তত 40 টাকা দাম হবে। তো যাই হোক, আমার কাকা এখানে গাড়ি দাঁড় করে গল্প করছিল আর আমি চলে আসলাম সেই মুহূর্তে। দাদা এই ব্যবসা করে কীরকম হয়? মোটামুটি চলে 500 টাকা, হ্যাঁ 500 টাকা হয় আমার। এই যে দেখুন এরকম গ্রামে ভ্যানে করে নিয়ে ঘুরে ঘুরে এরকম ব্যবসা করে। তো গ্রামে এরকম ধরনের চাকরিজীবী লোক খুবই কম। এইরকম ধরনের ব্যবসা করে বেড়ায়, কেউ চাষ করে বেড়ায়, কেউ চাষ করে না যারা, তারা এইরকম ধরনের ছোটোখাটো ব্যবসা করে থাকে। এখানটা আর একটা দাদা চলে আসছে, দাদার নাম বলো। এই দেখতে পাচ্ছেন গ্রামের অবস্থা। দান মাছ দি বাইক নিয়ে কোথায় বার হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন। তোমার নাম কি বলো? ভোলাদা। এটা হলো আমাদের ভোলাদা। তো এরকম মজাদার ভিডিও আপনাদের সামনে অবশ্যই নিয়ে চলে আসবো। আরও দেখতে থাকুন, আর যে কদিন থাকি আরও অনেক কিছু দেখাবো। তো সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ এই তো আপেল খুললে এই পারে কালার আসছে, এই পারে এইগুলো এই কালার আসছে। এই যে প্রিয় বন্ধুরা, এইটা হলো আপেল কুল। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এখন খালি গায়ে, ওই জন্য আমি পুরো বডি দেখাচ্ছি না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই, হ্যাঁ এখানে 15-20টা মতন হয়েছে, 15-16টা মতন। এখানে এই 5টা এই ডালে, ওই ডালে 2টো না 3টে আছে, আর এই ডালে এই কটা আছে। এই যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই, এখানে 3টে আছে। আমি এখন খাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ তুলে নিই একটা। প্রিয় বন্ধুরা, এই যে আমি কুল ছিঁড়ছি। আমি নিজে গাছ পুঁতে গিয়েছিলাম, আপনাদের দেখিয়েছিলাম, ফেসবুকে পাবে। আর সে ভিডিও এই যে আমি তুলছি। বিসমিল্লাহ। এই মেজদা একটা খেয়েছে। হ্যাঁ এই দিকে একটা পাক, এই যে এটা কালার হয়েছে। এই দুটো তুললাম এখন বর্তমান, খেয়ে দেখি কীরকম হয়েছে টেস্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ আমি টেস্ট করে বলবো। অনেক অনুভূতিটা এর, এই যে নিজের গাছ পুঁতে সেই গাছে ফল খেতে যে অনুভূতিটা লাগে, যে কত সুন্দর লাগে, সেটা টেস্ট হোক চাই না হোক চাই। তো এই দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটা খেয়ে দেখি। এ নাও এখানে এসো। বিসমিল্লাহ। এখনো পুরুষটা হতে বাকি আছে। আমার ছোট ভাই মুফতি সাহেব, মসজিদের ইমাম সাহেব এই মাত্র এলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আপনারা সবাই ভালো থাকেন, ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি লাইক এই কুলটা আমি তুলে নিই। আমি জানি মনে আমার ভাইরা আসুক, একসাথে তুলে খেয়ে দেখবো কীরকম টেস্ট হয় না হয়। দারুণ টেস্ট। এই যে তো এখন ছোটো গাছ, খুবই সুস্বাদু। এই গাছটা বেঁচে থাকলে যদি আর বছরে প্রচুর হারে কুল হবে। তো দেখার চেষ্টা করবো যদি দেশে থাকি। তো দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ। আর ভাই এখন মসজিদে ইমাম সাহেবের প্রচুর দায়িত্ব থাকে।
তো এইমাত্র এলো এই হিয়ারিংয়ের জন্যই, এসআইআরের জন্য সবার বাড়ি থেকে এরকমভাবে আসতে হচ্ছে। তো প্রিয় বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবার ফের নতুন নতুন টপিক নিয়ে আবার ফের ফিরে আসবো। আল্লাহ হাফিজ।